वज़ीर आज़म ने वज़ारत इत्तलात संभालने का कहा तो कहूंगा लव यू, थैंक यू वेरी मच। शेख रशीद की मजाक में की गई गुफ्तगू ने हलचल मचा दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वो शेख रशीद के लिए वज़ारत छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म कर सकते हैं कि कौन किस काम के लिए बेहतर है। शेख रशीद ने भी बयान की तरदीद कर दी। बोले फवाद चौधरी भाई हैं, वो उनके खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं हो सकते। वर्क एंड पेंशन के वजीर ने ब्रेक्जिट डील की नाकामी की सूरत में प्लान बी का इशारा दे दिया। एम्बर रूड कहती हैं कि नाकामी की सूरत में नॉर्वे प्लस प्लान बेहतरीन मुतबादिल है। ब्रेक्जिट डील की नाकामी पर बरतानिया भर में अद्वियात की किल्लत का खदशा। हुकूमत की अद्वियात बनाने वाली कंपनीज को 6 माह का स्टॉक जखीरा करने की हिदायत। कश्तियों के लिए मुतबादिल रास्तों और बंदरगाहों का तयन भी कर लिया। मेगन से शादी पर नस्ल परस्त गिरोह की हैरी को कत्ल की धमकी। शहजादे और अहले खाना की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। पुलिस ने सोशल मीडिया पर धमकी आमेज पोस्ट करने वाले गिरोह के सरगना को साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का अजीम सरमाया है। कायदे आज़म भी ओवरसीज थे और लंदन से बरे सगीर आकर पाकिस्तान के हुसूल की जंग लड़ी। बरतानिया में अरबों रुपए देकर गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में पाकिस्तानी चौथे नंबर पर, चीनी पहले, रूसी दूसरे और अमरीकी शहरी तीसरे नंबर पर। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक 62 पाकिस्तानियों ने $120 मिलियन देकर बरतानिया में रिहाइश हासिल की। जिंदगी के 50 साल शोबिस की दुनिया को देने वाले सलीम शेख के एजाज में लंदन में तकरीब। उन्होंने बरे सगीर पाको हिंद के फनकारों के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। शुरका का फनकार को खिराज तहसीन। बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से खवातीन की नई तंजीम का कयाम। तंजीम के वफ्द की पाकिस्तानी काउंसलेट में काउंसलर जनरल और वाइस काउंसलर से मुलाकात। तंजीम के मकासद से आगाह किया। ऐवाने नात इंटरनेशनल यूके के ज़ेरे एहतमाम मस्जिद कमरुल इस्लाम बर्मिंघम में सालाना महफिल नात का एहतमाम। साहबजादा हामिद अली सईदी के खूबसूरत अशार और मुनफरिद अंदाज़े नकाबत ने समा बांध दिया। साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान प्रेस क्लब साउथ अफ्रीका की बुनियाद रख दी गई। प्रेस क्लब के लिए ओहदेदारों का चुनाव भी हुआ। साउथ अफ्रीका के मारूफ सहाफी शाहिद चौहान क्लब के सदर मुंतखब। बैंकॉक में रहावी तंजीम दिल जान फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तक़बिल के उन्वान से सेमिनार। तकरीब का इनेकाद पाक प्रोफेशनल्स फोरम ने किया। हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मज़ीद इक़दामात करे, मुक़र्ररीन का खिताब। फ्रांस में महंगाई के खिलाफ मुजाहिरे ताहाल जारी। मुजाहिरों की शिद्दत में इजाफा होने लगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 700 अफराद गिरफ्तार। 90,000 से जायद सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए। मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग भी की गई।
कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक न्यूजीलैंड से सीरीज हारने पर बरहम। कहते हैं खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी ना दिखाई तो टीम में तब्दीली आ सकती है, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। इमाम उल हक अच्छा खिलाड़ी है, टीम में ज्यादा अरसे तक खेल सकता है, मगर उनको मुझसे जोड़ना दुरुस्त नहीं। खेलने वालों को हार का डर ना जीत की खबर। कराची में हुआ क्रॉलिंग बेबी वॉक का मुकाबला और फैशन शो। घुटने के बल चलने वाले बच्चों के मुकाबले ने देखने वालों के दिल मोह लिए। फैशन शो में नन्हे बच्चों ने रैंप पर वॉक भी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी और मैं हूं फाइक महमूद। मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। बरतानिया में पेश आने वाले वाकयात और पाकिस्तानी हालात का तज़किरा इस बुलेटिन। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूदा। ये आगाज पर बात करते हैं। वज़ीर आज़म की जानिब से वज़ारत इत्तलात संभालने को कहा जाएगा तो कहूंगा थैंक यू, लव यू वेरी मच। शेख रशीद की मजाक में की गई गुफ्तगू ने हलचल मचा दी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं वो शेख रशीद के लिए वजारत छोड़ने को तैयार हैं, जबकि शेख रशीद ने भी बयान की तरदीद कर दी। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की, जिसमें वज़ारत इत्तलात के हवाले से गुफ्तगू हुई। सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर वज़ीर आज़म की तरफ से वज़ारत इत्तलात संभालने को कहा जाए तो क्या जवाब देंगे, जिस पर शेख रशीद ने मजाक में कहा कि वो कहेंगे थैंक यू, लव यू वेरी मच। शेख रशीद का बयान सामने आया तो हलचल मच गई। दयारे गैर में बैठे वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट के जरिए रद्द अमल दिया और लिखा कि शेख रशीद के लिए अपनी वजारत छोड़ने को तैयार हूँ। हम सब अवाम की जानिब से दी गई एतमाद की ताकत के बायस अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं और इस बात का फैसला सिर्फ वज़ीर आज़म ही कर सकते हैं कि कौन किस काम के लिए बेहतर है। मामला मीडिया की जीनत बना तो शेख रशीद की वजाहत भी आ गई। कहने लगे कि फवाद चौधरी भाई हैं, दुनिया इधर से उधर हो सकती है मगर फवाद चौधरी के खिलाफ किसी साजिश में शरीक नहीं हो सकता। उन्होंने मजीद कहा कि मुझे ना वजीर इत्तलात बनने का शौक है और ना बनूंगा। बात मजाक में कही थी। बरतानिया की वर्क एंड पेंशन की वजीर एम्बर रूड्स ने तजवीज़ दी है कि अगर पार्लियामेंट वजीर आज़म के ब्रेक्जिट मुआहदे को मुस्तरद कर दे तो बरतानिया को नॉर्वे का प्लान अपना लेना चाहिए। इसी पर यह रिपोर्ट। बरतानिया की वर्क एंड पेंशन की वजीर एम्बर रूड्स कहती हैं वो अभी तक बरतानी वजीर आज़म के ब्रेक्जिट से मुतल्लिक मंसूबे की हामी हैं और अगर ये मंसूबा बरतानवी पार्लियामेंट में मंजूर ना हुआ तो इनको इसका बेहतरीन मुतबादिल नॉर्वे प्लस प्लान लगता है। उन्होंने कहा नॉर्वे प्लस प्लान बरतानिया को यूरोपीय यूनियन इकोनॉमिक एरिया के अंदर ही रखेगा और ये सबसे मुनासिब मुतबादिल होगा। एम्बर रूड्स पहली काबीना रुकन हैं जिन्होंने ब्रेक्जिट की नाकामी की सूरत में प्लान बी की बात की है। इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 10 काबीना अरकान इस प्लान के हक में हैं। नॉर्वे प्लान के तहत बरतानिया मुश्तरका मार्केट और कस्टम यूनियन से रहेगा, जिससे आयरिश बैकस्टॉप का मसला भी खत्म हो जाएगा। ब्रेक्जिट की नाकामी की सूरत में बरतानिया में अद्वियात की क़िल्लत का खदशा है। हुकूमत ने इमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। बरतानिया में इमरजेंसी प्लान तरतीब दे दिया गया, जिसके तहत अद्वियात की एक बड़ी मिकदार मुल्क में जखीरा की जाएगी, क्योंकि बरतानी सड़कें और इन पर लाई जाने वाली सप्लाई भी 6 महीने के लिए बंद किया जा सकती हैं। ये रिपोर्ट हुकूमत की जानिब से ही शाया की गई है। मालदार कश्तियों की आमदोरफ्त सितंबर 2019 तक ताखीर का शिकार, जबकि दरामदात में कमी वाक़या हो सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने अद्वियात बनाने वाली कंपनियों को 6 माह की दवाइयाँ जखीरा
رکھنے کی ہدایت کر دی، جبکہ مالدار کشتیوں کے لیے متبادل راستوں اور بندرگاہوں کا تعین بھی کر لیا ہے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب۔ کہا اوورسیز پاکستانی ملک کا عظیم سرمایہ ہے، قائد اعظم بھی اوورسیز تھے اور لندن سے بر صغیر آ کر پاکستان کے حصول کی جنگ لڑی۔ بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔ 2018 کے بعد ان کی سیاست ختم ہو گئی ہے، ان کا تو آپ اگلی جنریشن دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سیاست کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی سیاست ہے اس میں کوئی پولیٹیکل چیلنج PTI کو درپیش نہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے پاکستان ہائی کمیشن لندن میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب کرتے ہوئے کہا، حکومت ہر صورت اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی بہتری کے لیے اقدامات کرے گی۔ انہوں نے کہا، کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ حال اور پڑھے لکھے لوگ بیرون ملک مزدوری کرنے پر مجبور ہیں۔ قائم مقام ہائی کمشنر محمد ایوب نے تقریب کرتے ہوئے کہا، حکومت ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے کوشاں ہے، اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں سرمایہ کاری کریں۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ اوورسیز کے بارے میں ہی کی ہے، میں توقع بھی کرتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں کی ان کو امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت ساری توقعات اوورسیز پہ رکھ رہے ہیں اور اگر ان کو جو عملی جامہ پہنائیں گے تو بہت اچھا ہوگا۔ انہوں نے پرامس کیا ہے کہ اوورسیز میں امبیسی میں کوئی بھی پرابلم ہو اور امبیسی میں آپ کا کام کرے گی، اور انشاءاللہ تعالی میرے خیال میں جو اوورسیز ہے ان کے سارے مسائل حل ہوں گے۔ تو بندیاں واسطے بہت اچھے کام کر رہے ہیں، تو انہیں انشاءاللہ جتنی بندیاں کو اپنا جتنی انہیں آخیا کوئی بھی ہے انشاءاللہ تھوڑی ضرور توقع کے مطابق پوریاں کیتیاں جا سن، تو انشاءاللہ جو بھی کوئی پرابلم ہے کھل کے بات ہے، اور انہوں نے میری گل بھی ہوئی سی، فون تے ہوئی سی، انشاءاللہ انہیں آخیا جی انشاءاللہ میں آیا تو سارے جو بھی کسی پرابلم اوورسیز واسطے بہت کام کر سن، انشاءاللہ امید ہے حکومت پوری اتسی اور پورے کام کرے گی انشاءاللہ۔ چاہتی ہوں کہ باقیوں کو بھی اپروچ کرنا چاہیے، عام پبلک کو، کیونکہ آئے ہیں سبھی آئے ہیں، جس چیز کو پتہ چلا ہے آتے گئے ہیں، لیکن میں یہی ان کو باقی دوسرے منسٹرز کو بھی انکریج کروں گی کہ جتنا بھی ہو سکتا ہے کہ آ کے یہ پبلک کے ساتھ ڈیلنگ کریں، ان کے ساتھ آپس میں لنک میں رہیں، تاکہ اسی طرح حکومتیں جو کامیاب ہوتی ہیں۔ انہوں نے بہت اچھے ماحول میں ہر طبقہ فکر سے، ہر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہائی کمیشن میں موجود تھے اور سب نے اپنا دل کھول کے کویشچن کیا، انہوں نے پورا ٹائم دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 7 دہائیوں کے بعد جو بھی حکومتیں آتی رہی ہیں وہ کمیونٹی کو انہوں نے کبھی بھی اوورسیز کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اب یہ آخری توقع ہے کہ اگر یہ حکومت اوورسیز کمیونٹی کے مسائل حل نہیں کرے گی تو یہ پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ اوورسیز کمیونٹی کا اداروں سے اور حکومتوں سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ یہ تو بڑی دیر پہلے سے ہونا چاہیے تھا کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ اوورسیز کی منسٹری ہے، اربوں روپیہ اس کا بجٹ ہے اور منسٹر یہاں پہ آتے ہی نہیں ہیں، تو یہ جو آج روایت قائم ہوئی ہے کہ منسٹر آف انفارمیشن آ کے کمیونٹی کے ایشوز پہ بات ہو رہی ہے، اور جب اگلی دفعہ آئیں گے جو آج مسئلے ریز ہوئے ہیں، مثلا ایک جو ہے جب اعلان ہوتے ہیں کمیونٹی ریلیٹڈ ایشوز پہ تو وہ پہلے انفارم ہونا چاہیے ہائی کمیشن یا امبیسیز کو، تاکہ وہ کمیونٹی کو انفارم کریں۔ فیڈرل منسٹر صاحب اگر سیریس ہیں، انہوں نے کہا تو بہت کچھ ہے، لیکن یہاں پہ ایک کلچر ہے کہ جی تقریریں کر دینی، پریکٹیکلی بہت کم کرنا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جی یہ سب چیزیں پریکٹیکل ہو سکتی ہیں بنسبت کے ول ہو۔ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ان کی ول ہے کام کرنے کی۔ میں نے ایک سجیشن دی ہے کہ جی ریمیٹنس پڑھانا بڑا آسان کام ہے۔ میرا جو تعلق رہا ہے پاکستانی بینک سے رہا ہے 30 سال۔ یہاں پہ ایک زمانے میں بوتھ ہوا کرتے تھے، ہر بوتھ میں 2 لوگ کام کرتے تھے جن کا کام یہ تھا کہ ریمیٹنس ریسیو کرنی ہے، کوئی اکاؤنٹ نہیں کھولنا، کوئی پیسہ لینا نہیں ہے، پیسہ لینا ہے اگر پاکستان بھیجنے کے لیے، اور میں سمجھتا ہوں یہ ویری ایزیلی اچیویبل ہے۔
ये इस लाइन पे पाकिस्तान गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। इस मौके पर लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के बारे में भी वफाकी वजीर को आगाह किया, जिन्होंने मसाइल हल करने की यकीन दहानी भी कराई। बर्तानिया में अरबों रुपए देकर गोल्डन वीजा हासिल करने वालों में पाकिस्तानी चौथे नंबर पर हैं, चीनी पहले, रूसी दूसरे और अमरीकी शहरी तीसरे नंबर पर। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक 62 पाकिस्तानियों ने $120 मिलियन देकर बरतानिया में रिहाइश हासिल की है। इसी पर हम देखेंगे ब्यूरो चीफ यू के गुलाम हुसैन आवान की रिपोर्ट। बरतानवी वजारत दाखिला के मुताबिक 62 पाकिस्तानी अरबपति अफराद ने बरतानिया का गोल्डन वीजा लिया और इस वीजे के हसूल के लिए हर शख्स ने कम अज कम 25 लाख पाउंड अदा किए और गोल्डन वीजा लेने में भारत को भी पीछे छोड़ दिया। सरकारी अदाद शुमार के मुताबिक इन पाकिस्तानियों ने कुल $120 मिलियन देकर गोल्डन वीजे हासिल किए। अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान से 62, भारत से 60, कनाडा से 50, ऑस्ट्रेलिया से 54, ईरान से 59 जबकि चीन से 1126 अफराद ने बरतानिया का गोल्डन वीजा हासिल किया। होम ऑफिस ने चंद सालों से ये सर्विस शुरू कर रखी थी, जो गुज़श्ता रात मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे के बायस बंद कर दी गई। खुफिया इदारों के मुताबिक गोल्डन वीजा की आड़ में बरतानिया में मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग पर काबू पाने के लिए मजीद इकदाम भी किए जा रहे हैं। बर्मिंघम में पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से खवातीन की एक नई तंजीम का क़याम अमल में लाया गया है। तंजीम के वफ़द ने पाकिस्तानी काउंसलेट में काउंसलर जनरल और वाइस काउंसलर से मिलकर तंजीम के अगराज़ व मकासद से आगाह किया। बर्मिंघम से देखिए आबिद काज़मी की ये रिपोर्ट। ओवरसीज पाकिस्तानी खवातीन की बेशुमार तंजीमें बरतानिया के मुख्तलिफ शोबे में काम कर रही हैं। इसी जज्बे के तहत पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी के नाम से एक नई तंजीम की बुनियाद रख दी गई है। तंजीम की सदर रुबीना खान ने दीगर ओहदेदारों और एग्जीक्यूटिव कमेटी के हमरा पाकिस्तान कौंसलेट बर्मिंघम में कौंसल जनरल अहमद इस्माइल और वाइस कौंसल सरदार खटक से मुलाकात की। इस मौके पर रुबीना खान ने बताया कि तंजीम के क्याम का मकसद पाकिस्तान में साफ पानी और तालीम के प्रोजेक्ट के साथ साथ बरतानिया में कैंसर जैसे मुज़ी मर्ज की रोकथाम के लिए कोशिश करना है। पाकिस्तानी कौंसल जनरल अहमद इस्माइल, रुबीना खान, नहीद खान, शाजिया तैमूर और उज़मा खान ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये तंजीम अपने मकासद के हसूल के लिए भरपूर इक़दाम करेगी। पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी यहाँ पे एक नई ख़वातीन की प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनाइजेशन अभी बनी है और उसका यहाँ पे इफ्तिताह हो रहा है और उस सिलसिले में ये है कि हमारे पाकिस्तान कौंसलेट का भी ताउन और हमारा नेक ख्वाहिशात इनके साथ हैं और हम लोगों ने इनसे यही दरख्वास्त की है कि जो अपना इनका इवेंट बेस्ड प्रोग्राम होना चाहिए और ये होना चाहिए कि पाकिस्तान की सोसाइटी और हमारी कल्चरल और सोशल वैल्यूज़ को प्रमोट करने के लिए इवेंट बेस्ड ये लोग जो भी अपना प्लान कर रहे हैं प्रोग्राम्स, वो हमारे साथ इन टाइम शेयर भी कर लें और उसके अंदर हमारी सपोर्ट और नेक दिली ख्वाहिशात इनके साथ शामिल हैं। हमने अपनी तंजीम पाक यूके फ्यूजन सोसाइटी कौंसलेट में यहाँ पे आज अनाउंस की है और इंशाल्लाह हमारा काम पाकिस्तान में भी और यूके में भी ये होगा कि पाकिस्तान में हमने एजुकेशन और क्लीन वाटर को सपोर्ट करना है और यूके में हम लोग मैकमिलन की सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह और हमारी टीम तंजीम पूरी बन गई है और हमारा काम इंशाल्लाह जल्दी शुरू होने वाला है। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं काम करने के लिए। हमारा जो है क्योंकि बहुत सारी और भी तंजीमें काम हो रहा है, लेकिन हमारा ये है कि हम यहाँ की यूथ के साथ काम करेंगे, हेल्थ के साथ करेंगे और जो एल्डरलीज़ हैं उनके साथ भी, क्योंकि मेरी एक्सपर्टी है, मैं लोकल अथॉरिटी के साथ 25 ईयर्स से हूँ एडल्ट सर्विसेज के साथ। तो आजकल जो नया एक इशू है जो अंडर रिसर्च है, लोनलीनेस एंड आइसोलेशन इन ओल्डर पीपल, यू नो, तो हमारा प्रोग्राम है कि हम उनके लिए भी काम करें। मैं बहुत अच्छा और अपने आप को खुशकिस्मत फील कर रही हूँ कि मैं इनकी तंजीम में आई हूँ और इंशाल्लाह हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे आपको। इस मौके पर तंजीमी ओहदेदारों के अलावा एग्जीक्यूटिव कमेटी की खवातीन भी बड़ी तादाद में मौजूद थीं।
ایوان نعت انٹرنیشنل UK کے زیر اہتمام مسجد قمر الاسلام برمنگھم میں سالانہ شام نعت کا اہتمام کیا گیا، جس میں صاحبزادہ حامد علی سعیدی نے خوبصورت اشعار اور منفرد انداز نقابت سے سما باندھ دیا۔ دیکھیے عمران بشیر کی رپورٹ۔ ایوان نعت انٹرنیشنل UK کے زیر اہتمام برمنگھم میں سالانہ شام نعت کا انعقاد کیا گیا، جس میں پیر سید حامد سعید کاظمی نے خصوصی طور پر شرکت کی اور خوبصورت اشعار اور اپنے خوبصورت طرز نقابت سے عاشقان رسول پر سحر طاری کر دیا، جبکہ قاری افضال انجم کی تلاوت قرآن پاک سن کر شرکاء سبحان اللہ کا ورد کرتے رہے۔ محفل سے خطاب کرتے ہوئے سید حامد سعید کاظمی نے کہا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نعت شاہکار اعظم کی بہترین تعریف ہے۔ نعت کا انداز بارگاہ الہی میں وہی قبول ہے جس میں زبان کے ساتھ ساتھ دل بھی دولت عشق سے مالا مال ہو۔ فقیروں سے ملے۔ پیر محمد بدر عالم جان نے شرکائے محفل کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، آج ہر چہرہ چمک رہا ہے، عشق رسول میں اس طرح ڈوب جانا کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ محفل میں نعت خواں صاحبزادہ تنویر اقبال قادری، عمران حسن قادری اور دیگر نے اپنے خوبصورت آواز سے محفل میں موجود شرکاء کے دل میں عشق رسول کو گرمایا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ تلاوت اور نعت 1400 سال گزر جانے کے بعد بھی مقبول ہے۔ وہ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھی۔ ہو جائے جس گدا پر عنایت حضور کی، سر چڑھ کے بولتی ہے محبت حضور کی، ماؤں کی خالی جھولیاں بیٹوں سے بھر گئیں، اللہ نے یوں منائی ولادت حضور کی۔ ماشاءاللہ ولادت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے عظیم الشان اور روح پرور محفل نور و نکھت شام نعت کے عنوان سے ایوان نعت انٹرنیشنل UK کے زیر تمام قمر الاسلام میں منعقد ہوئی برمنگھم میں بڑی روح پرور محفل تھی، جس میں حامد سعید کاظمی شاہ صاحب اور جناب مرشد آباد شریف کے ولی عہد شریف ہوئے، پاکستان کے نامور نعت خوان آئے، بہت لطف آیا چونکہ یہ برمنگھم ہے اور منی پاکستان ہے، بڑی محبت ملی، دوستوں نے بڑی مرحبت دی۔ جامع مسجد قمر الاسلام میں ایوان نعت کونسل کے زیر اہتمام فروغ عشق مصطفیٰ کے سلسلے میں محفل نعت منعقد ہوئی اور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ نعت جو کہ صحابہ نے بھی پڑھی، تابعین نے پڑھی، ائمہ نے پڑھی، اس ذوق اور شوق اور اس کیفیت کو لے کر کے آج سب اکٹھے ہوئے اور اس نعت کی شکل کے اندر اپنے عشق و محبت کو حضور کی سیرت میں ڈھالنے کے لیے، اس فکر کو زندہ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ تو آج کی نشست یقیناً ہر آنے والے کے لیے اس میں ایک فکریہ ہے۔ UK میں آج بہت خوبصورت محفل برمنگھم میں جامع مسجد قمر الاسلام میں سرکار کے استاد نے بڑے تسبیح احتشام کے ساتھ اس محفل کا انعقاد کیا اور میں دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کہ سرکار کے استاد جوک در جوک اس محفل میں تشریف لائے اور بڑے ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے محفل کو سنا، اس کو سجایا۔ برمنگھم میں ایوان نعت انٹرنیشنل UK کے زیر اہتمام ایک روح پرور شام نعت منعقد کی گئی، جس میں کثیر تعداد میں مسلمانوں نے شرکت کی اور روحانی سکون حاصل کیا، اور اس میں حضرت پیر بدر عالم جان صاحب شاور مرشد آباد شریف انہوں نے صدارت فرمائی، حضرت سید حامد سعید کاظمی صاحب نے ایک روح پرور خطاب فرمایا جو لوگوں نے بہت زیادہ سراہا اور پسند کیا اور ان کو روح کو تسکین ہوئی۔ شرکاء کا کہنا تھا، ایسی محفل کے انعقاد سے دلوں کو قرار ملتا ہے اور ایسی تقریبات ہوتی رہنی چاہیے۔ مزید خبریں ایک بریک کے بعد، آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔ پاکستان پریس کلب ساؤتھ افریقہ کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ پریس کلب کے لیے عہدیداروں کا چناؤ بھی عمل میں لایا گیا۔ چناؤ کے بعد ساؤتھ افریقہ کے معروف صحافی شاہد چوہان کلب کے صدر منتخب ہو گئے۔ اسی پر دیکھیے رپورٹ۔
जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदों ने पाकिस्तान प्रेस क्लब साउथ अफ्रीका की बुनियाद रखने और साल 2019 से 2020 के लिए ओहदेदार मुंतखब करने के लिए इजलास तलब किया, जिसमें बाहमी मुशावरत से मारूफ सहाफ़ी शाहिद चौहान को सदर मुंतखब कर लिया गया। चुनाव में चौधरी शहबाज अनवर नायब सदर, अनवर अली आवान जनरल सेक्रेटरी, मोहम्मद अली अंजुम फिनांस सेक्रेटरी, मोहम्मद इकबाल लोधी ज्वाइंट सेक्रेटरी और राना फहीम शहबाज सेक्रेटरी इत्तलात मुंतखब हुए। बाद अज़ान 9 मुंतखब ओहदेदारान का इजलास हुआ, जिसमें मीडिया नुमाइंदों को दरपेश मसाइल और मीडिया को मजीद मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर रोशनी डाली गई। नौ मुंतखब सदर शाहिद चौहान ने तमाम मेंबरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, मिलजुल कर मीडिया की मजबूती के लिए काम करेंगे। मीडिया को मजबूत करना कम्युनिटी की आवाज को मजबूत करना है। साउथ अफ्रीका के मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों और कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने पाकिस्तान प्रेस क्लब के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि अब साउथ अफ्रीका में पाकिस्तानी मीडिया मजीद परवान चढ़ेगा और कम्युनिटी के मसाइल को बेहतर अंदाज में उजागर किया जाएगा। मकामी रेस्टोरेंट में दिलजान फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम फंड रेजिंग की एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बैंकॉक से देखिए इमरान यूसुफ की रिपोर्ट। फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव दिलजान साहब ने फाउंडेशन का तारुफ करवाते हुए बताया कि ये फाउंडेशन एक रजिस्टर्ड इदारा है और लकी मरवत के इलाके में इसके जेर इंतजाम एक अस्पताल नादार मरीजों का मुफ्त इलाज कर रहा है। हमारे लोगों को कितनी तकलीफ है, गुर्बत ख़ास तौर पे रूरल एरिया में, जहाँ पे कोई जो है ना इलाज का हिसाब न तालीम का। तो मैंने खुद जो एक बड़े फार ऑफ एरिया से एक ऐसा एरिया बहुत दूर से आया होता, तो मैंने फिर यही किया कि मैं ये सारी चीज़ें छोड़ के मैं ये खिदमत खल्क में हूँ। तो मैंने अपने उस पर वहाँ पे अस्पताल भी बना दिया, डॉक्टर रखा, और तब जाके कुछ गवर्नमेंट से भी बाज़ लोगों ने बड़ी मदद की। उनका कहना था कि इदारे की जानिब से ज़हीन तालिब इल्मों को तलीमी वज़ाइफ और अपाहज मरीजों को व्हील चेयर की सहूलतें फराहम की जाती हैं। He really wants to work hard and work for his last year of life for those people who cannot live properly, who cannot eat properly, who cannot get educated. Rural areas are very poor and the government of Pakistan is working very hard, but there is a lot of more people who need to work by themselves. He is here to seek your help, seek your permission to work with him or to help him to get those people who needs your help. इस मौका पर उन्होंने तमाम हाज़रीन से दरखास्त की कि इंसानी हमदर्दी के तहत इस फाउंडेशन की माली मुआवनत की जाए ताकि बेहतर तरीके से खिदमात अंजाम दे सकें, जिसके जवाब में लोगों ने माली मदद भी की और आइंदा भी ताउन की यकीन दहानी करवाई। खिदमत खल्क फ़र्ज़ है तुझ पर, दौरे माजी का कर्ज है तुझ पर। 92 न्यूज़, इमरान यूसुफ, बैंकॉक। सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन कुवैत के ज़ेर एहतमाम फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की है। कैंप में 40 डॉक्टर्स मौजूद थे जिन्होंने मरीजों का इलाज मुआलजा किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर्स इन कुवैत के ज़ेर एहतमाम होने वाले फ्री मेडिकल कैंप में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। कैंप में 40 डॉक्टर्स ने 1200 मरीजों का चेकअप किया और उन्हें मुफीद मशवरों से नवाजा। सफीर पाकिस्तान गुलाम दस्तगीर मेडिकल कैंप के मेहमान खसूसी थे। इस मौके पर उन्होंने तमाम कैंप का दौरा किया और तिबी अमले से गुफ्तगू की। इस मौके पर खवातीनी मरीजों के चेकअप और इलाज मुआलजे के लिए खवातीन डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने खिदमात फराहम की। मेडिकल कैंप को कामयाब बनाने के लिए पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर मोहम्मद आरिफ भट्ट, पाकिस्तान बिजनेस सेंटर कुवैत के एमडी हाफिज मोहम्मद शबीर और दूसरी तंजीमों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर तमाम जिम्मेदारों ने अपनी अपनी खिदमात भी फराहम की। मेडिकल कैंप में पाकिस्तान वुमेन्स फोरम ने फ्री चाय का स्टॉल लगाकर आने वाले मेहमानों की भरपूर तवाज़ो की।
इस मौके पर डॉक्टर शुजाउद्दीन खोखर ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पाकिस्तानी डॉक्टरों के फ्री मेडिकल कैंप के इनेकाद की वजह से इन मरीजों को फायदा पहुंचता है जो किसी वजह से हॉस्पिटल नहीं जा सकते। उनका कहना था कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स ने कुवैत की सरजमीन पर मेडिकल कैंप का एहतमाम करके पाकिस्तान के वकार को बुलंद किया है। सोसाइटी ऑफ पाकिस्तानी डॉक्टर ने आज ये कैंप लगाया यहाँ पे, और आप जैसे कि देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मोर देन 1200 के करीब पेशेंट मौजूद है यहाँ पे, और हमारे 40 के करीब डॉक्टर हैं जो आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मेडिकल कैंप में शुगर, ब्लड प्रेशर, ECG के अलावा दिल के मरीजों का चेकअप किया गया, जबकि हेपेटाइटिस के इलाज के लिए मुफ्त मशवरे और अद्वियात भी फराहम की गई। जर्मनी के शहर म्यूनिख में पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नए तलबा के लिए इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई और तलबा को खुशामदीद कहा। म्यूनिख से हमारे नुमाइंदे मतीउल्लाह की रिपोर्ट। म्यूनिख में पाकिस्तान स्टूडेंट्स एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम नए तलबा के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और PSA म्यूनिख के आला अहदेदारों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए काउंसलर जनरल नदीम अहमद ने कहा, पाकिस्तानी तलबा ने दुनिया भर में अपनी काबिलियत के झंडे गाड़े हैं। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, मैं बड़ा खुश हूँ, और सारा एक यंग जनरेशन के साथ आकर के एक नई एनर्जी जो नज़र आ रही है मुझे, और एक नई होप नज़र आ रही है। और तो जो इस वक्त पाकिस्तान में माहौल है एक फ्यूचर के अंदर होप और ट्रस्ट का, वो यहाँ पे भी नज़र आया है। ये पूरा मैच करेगा इंशाल्लाह, और वी सी कि इससे पूरे मुल्क को भी फ़ायदा होगा, और पाकिस्तान का फ्यूचर इंशाल्लाह ब्राइट नज़र आ रहा है। एडमिन मोहम्मद हसन और दीगर शुरका ने कहा, तकरीब का मकसद पाकिस्तानी तलबा के मसाइल को हल करना है। हमने इस इवेंट के अंदर PSC की प्रेजेंटेशन और इसके अलावा मुख्तलिफ गेम्स वगैरह कराई, जिसकी वजह से नए आने वाले स्टूडेंट्स को अफेक्शन की फीलिंग मिले कम्युनिटी के साथ। आई थिंक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है तमाम पाकिस्तानियों के लिए, और मैं इनके फेसबुक पे जो पेज है उस पर मैं बहुत एक्टिव हूँ, एंड मुझे उधर से बहुत मदद भी मिली, और यहाँ आकर मुझे लाइक बहुत नेटवर्किंग का भी मौका मिला है। PSA म्यूनिख वालों ने बहुत अच्छा एक फंक्शन कंडक्ट किया है, और मुझे यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी पाकिस्तानी हैं यहाँ पे, तो सबको देख के जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। हम कुछ अरसे से म्यूनिख में आने वाले तमाम तालबात की मदद कर रहे हैं, जिसमें एयरपोर्ट पिकअप्स, एकोमोडेशन और दीगर तर्ज ज़िंदगी से रिलेटेड ऑल किस्म की जितनी भी उनको मुश्किलात पेश आती हैं वो शामिल हैं। मैं और हसाम पिछले 1.5 साल से PSA म्यूनिख के एडमिन हैं। हमने 1600 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी को इकट्ठा किया एक बैनर के नीचे जिसका नाम PSA म्यूनिख है, और PSA म्यूनिख में आपको हर तरह की मदद और हर तरह का आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए हो वो मुहैया की जाती है। पहली दफ़ा कम्युनिटी के लोगों ने, फैमिली मेम्बर्स ने, बच्चों ने उनका वेलकम किया, और उन्हें हम ये बताना चाहते हैं कि हर त्यौहार में, ईद के फंक्शंस पे, 14 अगस्त का हो, 23 मार्च पे हम आपके साथ खड़े हैं, हम मिलके मनाएंगे, और आपको कोई मुश्किल हो तो सीनियर्स आपके साथ हैं। आज हमने ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज़ किया, हमने नए स्टूडेंट्स को वेलकम करने के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, और तकरीबन हमने 250 लोगों को यहाँ पे होस्ट किया है आज, और हमारे लिए बड़ी बाइस मुसरत बात है कि यहाँ पे आज हमारे साथ काउंसलर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी हमें ज्वाइन किया है इस इवेंट पे। आज PSA ने बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया है, जिसमें हम लोगों को सीनियर्स का ओपिनियन मिला है, और बहुत हेल्पफुल रहा है ये इवेंट। बहुत इजी है, और मतलब ये कि अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांसेस हैं उनके लिए, अपने मुल्क के लिए भी, अपने आप को डेवलप करने के लिए भी। तकरीब के अख्ताम पर बेस्ट लुकिंग और बेस्ट ड्रेसिंग पर तुलबा को इनामात से भी नवाजा गया। कैमरा टीम के साथ मतीउल्लाह, 92 न्यूज़ म्यूनिख। सऊदी अरब में पाक प्रोफेशनल फोरम की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान की इक़्तिसादी मुस्तकबिल के उन्वान से सेमिनार का इनेकाद हुआ। रियाज से देखेंगे उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी अरब के शहर रियाज में पाक प्रोफेशनल्स फोरम की जानिब से मनी लॉन्ड्रिंग और पाकिस्तान के इक़्तिसादी मुस्तकबिल के उन्वान पर सेमिनार हुआ। सेमिनार से खिताब करते हुए फोरम के सदर प्रोफेसर नदीम अहमद ने कहा, मुल्क इक़्तिसादी बहरान से दो चार है, हुकूमत मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मजीद इक़दामात करे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी फयाज महमूद ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है, जिसकी वजह से मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल अबतर हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि इसके कितने जबरदस्त नुकसान हो रहे हैं हमारे मुल्क को। हमारा ज़र मुबादला जा रहा है, लेकिन वो कहीं काउंट नहीं हो रहा, हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में नहीं जा रहा वो, तो हमें अपने जिससे हमारे पैसे की वैल्यू कम हो रही है। तो ये एक बड़ा ही, जिसे कहते हैं ना कि भी एक बड़ा ही एक सीरियस एक फीलिंग है, जिसको हमें एज ए पाकिस्तानी रियलाइज़ करना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना पड़ेगा, और हमें अपने तमाम ट्रांजेक्शंस को चैनलाइज करना चाहिए, और इसको थ्रू प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के करना चाहिए, ताकि इसका फ़ायदा हमारे मुल्क को हो। हमारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जिसमें हमारे स्टेट बैंक का रोल है,
اور اس میں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بینکوں کے اندر لوگوں کے کروڑوں روپے نکل آتا ہے اور لوگوں کو پتہ نہیں ہے. تو بینکس کی بھی یہ رسپانسبلٹی تھی کہ وہ نوٹس کرتے کہ کسی کے اکاؤنٹ میں اگر آل آف اے سڈن اتنا بڑا اماؤنٹ آیا تو وہ کیسے آیا. تو بینک نے یہ کام نہیں کیا ذمہ داری کے ساتھ. اچھا اگر بینک نے وہ کام نہیں کیا تو بینک کے اوپر ایک ریگولیٹر تھا. وہ ریگولیٹر کون ہے؟ وہ اسٹیٹ بینک ہے, جیسے یہاں پہ ساما ہے. تو ریگولیٹر نے بھی اپنی رسپانسبلٹی پوری نہ کی, جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوتا رہا. سیمینار سے پاکستان سفارت خانے کے کمیونٹی ویلفیئر آتائشی شکیل احمد کیانی، طارق جاوید اور دیگر نے بھی خطاب کیا. مقررین کا مزید کہنا تھا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسی پالیسی بنائے جس سے منی لانڈرنگ روکی جا سکے اور تمام عناصر کا کڑا احتساب ہو سکے. عمیر علی، نمائندہ 92 نیوز، ریاض، سعودی عرب. مزید خبریں ایک بریک کے بعد. آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ فرانس میں مہنگائی کے خلاف مظاہرے تاحال جاری ہیں. مظاہروں کی شدت میں اضافہ ہونے لگا. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے 700 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. 90,000 سے زائد سیکیورٹی اہلکار تعینات کر دیے گئے. مظاہرین پر آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی. تفصیلات اس رپورٹ میں. یلو ویسٹ نامی تحریک کے مظاہروں کے دوران دارالحکومت پیرس میں آج 700 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے. مشتعل مظاہرین اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ملک بھر میں 90,000 سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے گئے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق صرف پیرس میں 8,000 سیکیورٹی اہلکار اور 12 اسلحہ بردار گاڑیاں تعینات کی گئی ہیں. آئیفل ٹاور سمیت اہم شاہراہوں پر واقع دکانیں اور مارکیٹس بند رہیں گی. اس کے علاوہ پولیس نے علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے 200 سے زائد افراد کو گرفتار کر لیا ہے. دوسری جانب بیلجیم اور ہالینڈ میں بھی اسی طرز کی احتجاجی ریلیاں جاری ہیں، جبکہ ان دونوں ممالک میں ایندھن کی قیمتوں میں اضافے کی کوئی تجویز پیش نہیں کی گئی. اور اب بات کریں گے بھارت کی، جہاں فضائی اور ماحولیاتی آلودگی دن بدن بڑھنے لگی. بھارت میں 2017 میں فضائی آلودگی سے 12,40,000 افراد ہلاک ہوئے. مرنے والوں میں سے 51% افراد کی عمریں 70 برس سے کم تھیں. مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں. آبادی کے لحاظ سے دنیا کے دوسرے بڑے ملک بھارت میں فضائی آلودگی خطرناک حد کو چھونے لگی. جنگی ہتھیار جمع کرنے کی دھن میں مست بھارتی سرکار فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مؤثر اقدامات نہ کر سکی. ہر سال لاکھوں افراد لقمہ اجل بننے لگے. صحت سے متعلق رپورٹ دینے والے بین الاقوامی جریدے لینسٹ پلانیٹری ہیلتھ کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں فضائی آلودگی سے 2017 میں 12,40,000 افراد ہلاک ہوئے، جو سال بھر میں ہونے والی مجموعی اموات کا 12.5% ہے. رپورٹ کے مطابق فضائی آلودگی سے ہلاک ہونے والوں میں سے 6,70,000 افراد ماحولیاتی آلودگی، جبکہ 4,80,000 افراد کھانا پکانے کے لیے استعمال ہونے والے ٹھوس ایندھن کے نتیجے میں گھر میں ہونے والی آلودگی سے ہلاک ہوئے. رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ 2017 میں اگر ہوا کا معیار صحت مند سطح پر ہوتا تو بھارت میں اوسط زندگی کی امید 1.7 سال سے زیادہ ہو جاتی. طویل عرصے سے جاری آلودگی ایک انسانی جذبات کے بہترین ترجمان، کلاسی کی اقدار کے امین، عشق اور ہجرت کے شاعر ناصر کاظمی آج حیات ہوتے تو زندگی کی 93 بہاریں دیکھ چکے ہوتے. اچھوتے گیتوں اور غزلوں کے خالق کی زندگی پر لاہور سے دیکھیں گے عمران راج کی رپورٹ. صاحب طرز شاعر ناصر کاظمی کا شمار اردو کے صف اول کے شعراء میں ہوتا ہے. وہ 8 دسمبر 1925 میں امبالہ میں پیدا ہوئے. پہلا شعری مجموعہ برگ 1954 میں شائع ہوا. ناصر کاظمی نے کئی شہرائے آفاق گیت لکھے اور بر صغیر کے کئی گلوکاروں کو اپنے لکھے ہوئے گیتوں سے امر کر دیا. کاظمی کی شاعری میں جہاں رومانوی خوشی اور امید کے پہلو نظر آتے ہیں، وہیں درد اور اداسی جیسے جذبات بھی نمایاں ہیں.
خوشی اور غمی کے جذبات کو شاعری کے سانچے میں ڈھالنے والے اس شاعر کی شاعری اردو ادب کا قیمتی اثاثہ ہے۔ عمران راج، 92 نیوز، لاہور۔ زندگی کے 50 سال شوبز کو دینے والے سلیم شیخ کے اعزاز میں لندن کے مقامی ہوٹل میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ محمد رفیع سے لے کر موجودہ نئے میوزک کے دلدادہ فنکاروں کو برطانیہ میں پلیٹ فارم مہیا کیے۔ سلیم شیخ کے اعزازی تقریب میں جذباتی لفظوں کا تبادلہ خیال بھی ہوا۔ اسی پر ہم دیکھیں گے بیورو چیف غلام حسین امان کی رپورٹ۔ لندن کے مقامی ہوٹل میں برطانیہ کی معروف سماجی شخصیت سلیم شیخ کے اعزاز میں ایک پرتکلف محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے برطانوی فنکاروں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور سلیم شیخ کی شوبز میں 50 سالہ خدمات کو سراہا۔ اس موقع پر برطانیہ سے تعلق رکھنے والے موسیقاروں اور گلوکاروں نے کہا کہ شیخ سلیم جیسی شخصیات کا دور حاضر میں ہونا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ ہماری سب جنریشنز کو پتہ نہ چاہیے ہمارے آرٹسٹ پہلے کون تھے، پھر ان کے ساتھ کون کون آئے ہیں، اینڈ ہماری انسپریشن ہے اوبویسلی، سو آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے ہر جنریشن کے لیے۔ بہت اچھا لگا، اور ایسے پروگرام ہونے چاہیے جس میں لوگوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے انہوں نے جو کام کیے ہیں، جو ابھی تک کر رہے ہیں، اور ان کی زندگی میں ہی ہونی چاہیے کہ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، یہ نہیں کہ بعد میں ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ we're really enjoying it۔ نئے فنکار جب آتے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی، ان کو ہاتھ کے پکڑ کے صحیح راستہ دکھانے کے لیے بہت ساری ضرورت پڑتی ہے بہت سارے لوگوں کی، اور جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں پہلے سے جانتے ہیں لوگوں کو، مشہور لوگوں کو جانتے ہیں، اب بہت اچھا کام کر رکھا ہے انہوں نے، تو اس طرح کے لوگوں کے لیے ہمیں اس طرح کے پروگرام کرنے چاہیے۔ We need this sort of program because if we do this then people from our next generation, they can know how our previous generation people do something for the artist, and this is one kind of help۔ شیخ سلیم نے 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے دلیپ کمار اور ملکہ ترنم نور جہاں کے ساتھ زندگی کے خوبصورت لمحات گزارے اور فنکاروں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کا اعادہ کیا۔ میرے جو چاہنے والے ہیں، میرے دوست جو مجھے میری قدر کرتے ہیں، انہوں نے زندگی میں مجھے انہوں نے کہا جی میں آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کے جو کچھ آپ نے کیا ہم لوگوں کے لیے اس کے بارے میں کچھ ہم کر دیں، تو میں بڑا فخر محسوس کر رہا ہوں، آنرڈ ہوں اور تھینکفل بھی ہوں۔ تقریب کی میزبانی کے فرائض یاسر نقوی اور بینا خان نے سر انجام دیے، جبکہ معروف گلوکارہ روشن آرا، نوجوان گلوکار SK1، چنی سنگھ، مونا سنگھ، عائشہ خان، سونیا خان، راجن سہگل، منیر احمد، عطاء الحق سمیت دیگر معروف شخصیات نے تقریب میں شرکت کی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے باباسوب ویب سائٹ 92news HD.tv، تو دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔